मैं जमाल टाको डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी इंकलाब मुंडफाइम बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद। सबसे पहले हम कंडोलेंस करते हैं उन सब शहरियों को जिनके लवाकीन जो हैं वो कत्ल हुए हैं कोयटा में, और ये जो बहुत बड़ा जो सहाना हुआ है अफसोसनाक दर्दनाक, इसका हम दिल से अफसोस करते हैं। उनके दुख में जो है मुकम्मल तौर पे शामिल हैं, उनकी तकलीफ़ और दुख में। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को, जरदारी को बोलता हूँ, और जरदारी की गवर्नमेंट को बोलता हूँ, और साथ में जरदारी को और जनरल कियानी को ये बोलता हूँ कि अगर वो लवाकीन जो वहाँ कोयटा में बैठे हैं आर्मी को बुला रहे हैं तो वो आर्मी भेजी जाए वहाँ पे, क्योंकि अगर तुम लोगों को दुख नहीं है तो तुम लोगों के बंदे मरने चाहिए। तुम लोगों के बंदे मरे, तुम्हारे खानदान के बंदे मरे। मैं चाहता हूँ कि खुदा करे कि तुम लोगों के बंदे मरे, कि तुम लोग कभी जनाजे घर पे निकले तो कम से कम तुम लोग को दुख हो कि वो जो वहां पे दुखी लोग बैठे हैं उनकी कितनी तकलीफ है। आई समझ। जनरल कियानी अपनी फौज के बंदे वहां भेजे उनके उनके डिफेंस के लिए और उनकी हिफाजत के लिए। आई समझ। और दूसरा ये जरदारी जो बैठा है जिसने 5 साल बर्बाद कर दिए मुल्क के, समझे ना, इस कुत्ते को भी जो है अब भेजना चाहिए वहां पे, क्या नाम, सिक्योरिटी भेजनी चाहिए और पता करना फौरी तौर पे जनरल कियानी को, और इस सियाने पे जनरल कियानी को और जरदारी को फौरी तौर पे कोयटा पहुंचना चाहिए और कोयटा जाके वहां पे उनके साथ मिलकर अफसोस करना चाहिए उनके खानदान के लिए, और उनके साथ बैठे और 2 दिन वहां पे गुजारे, दोनों उन खानदानों के साथ, उनके दुख के साथ 2 दिन वहां गुजारे जब तक उनकी लाशें जो सी हैं वो बैरन ना की जाए, समझे ना, दफनाई ना जाए। जरदारी को और जनरल कियानी को दोनों को वहां जाना चाहिए, ये 2 बड़े हैं। इस तरह जो है चीफ जस्टिस है उसको भी वहां जाना चाहिए। ये तीनों जो हैं जो बड़े हैं इनको वहां पे जाके उनके साथ मिलना चाहिए। जो कत्ल हुआ है ये बहुत बड़ा सहाना हुआ है, और इसके ऊपर जो है मैं इसकी जो रील है वो इस मेरी तकरीर के बाद आप लोग देखेंगे। आई समझ, दुनिया सारी जानती है और कि ये जो सहाना है बहुत बड़ा है। इसमें जनरल कियानी को और जरदारी को और चीफ जस्टिस को, तीनों को वहां पे जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात, ये ताहिल कादरी क्या तमाशा बनाने लगा हुआ है, ये एजेंसियां क्या तमाशा बनाने लगी हैं, ये क्या ड्रामेबाजी करने लगी हैं? ये एजेंसियां क्यों ड्रामे खड़े करने लगी हुई हैं? पहले इमरान का टूटा बोलता रहा, अब वो बैठ गया है तो अब ये क्या नाम है, ताहिल कादरी जो है उसका टूटा खड़ा कर दिया। ये क्या चूतिया और फुदू बनाने लगे हैं कौम को? तुम लोग क्यों फुदू बनाते हो कौम को? हैं? कौन चाहती है? ये जो अवाम मरी है उसकी जो लवाकीन, उससे जाके पूछो कि हमें ताहिल कादरी चाहिए, हमें मौलाना फजल रहमान चाहिए, हमें अल्ताफ खान चाहिए, हमें इमरान खान चाहिए, हमें कोई और चाहिए। वो कहेंगे ये सारे हराम दे पिले जो हैं इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। हर पहले भी नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने और उसके बाप ने, सब ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी भी जलसियों को समझ नहीं आती। और ये लॉन्ग मार्च किस बात का है? किस बात का लॉन्ग मार्च है? लॉन्ग मार्च होता है पैदल चलना। आई समझ, लाहौर से पैदल चले। मैं जमाल टाको और प्रेसिडेंट आगा हसन बोलते हैं कि मिस्टर कादरी साहिब, आप अपने लॉन्ग मार्च को ऐसा शुरू करें कि गाड़ियों में नहीं, जब तकलीफ उठाते हैं, परेशानी उठाते हैं, लॉन्ग मार्च होती है, उसमें दुख होती है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, उसके अंदर प्यास होती है, भूख होती है, वो लॉन्ग मार्च होता है। ऐसा। और लॉन्ग मार्च होता है पैदल। लाहौर से पैदल चले इस्लामाबाद तक, गाड़ियों में मत जाएं। गाड़ी में जा रहे हैं, झंडे उठाए हुए हैं, और कौम भी चूतिया बनी हुई है, और कादरी साहब भी चूतिया बना रहे हैं सबको, एजेंसियां भी चूतिया बना रही है सबको, आर्मी भी चूतिया बना रही है कौम को। पैंट चुत कब का ही है ये? क्या चूतियागिरी शुरू की हुई है तुम लोगों ने? शर्म नहीं आती कि पूरे मुल्क की बेइज्जती हर तरफ हो रही है? पूरा मुल्क बेइज्जत हो रहा है, बर्बाद कर दिया मुल्क की स्टेटस को बर्बाद कर दिया। Pita do bad. Pita. बहरहाल मैं अभी ये कहता हूं जनरल कियानी को, जरदारी को, चीफ जस्टिस को, इन तीनों को, और मिनिस्टर जितने भी हैं, इन सब को जो है, ये बड़े बड़े लोग हैं, इनको कोयटा पे जाना चाहिए और 2-3 दिन कौम के साथ वहां पे टेंट लगा के रहें, उनके दुख में शामिल हो। ताहिल कादरी अपनी लॉन्ग मार्च को छोड़े और वहां जाए।
طاہر قادری بھی لانگ مارچ چھوڑے وہاں جائے, پہلے ان کا دکھ پورا کرے, ان کے ساتھ ملے, مولانا فضل الرحمان, یہ سارے سب کے سب ملے جو ہیں وہاں جائیں, سارے سیاستدان وہاں جائیں, ٹوٹل سیاستدان وہاں جائیں, قوم کے ساتھ مل کے اس کے اندر بیٹھ کے ان کا دکھ جو ہے وہ بانٹیں, 3 دن وہاں ٹینٹ لگائیں, ٹینٹوں کے اندر رہیں, پھر پتہ لگتا ہے کہ ہاں تم لوگ لیڈرز ہو. ڈرامے بازی, ایک ایک بندہ ڈرامہ ہے وہاں پہ, تماشا ہے. والا یہ میرا, جمال ٹاکو کا اور پیرن آغا حسن کا, سید کا میسج ہے تم سب کو. اگر تم سب لوگ نہیں جاتے تو لکھ لعنت ہے تم لوگوں پہ, لکھ لعنت. anyhow that's it. میں جمال ٹاکو, ڈپٹی پریزیڈنٹ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائن, behalf of پیرن آغا حسن سید, get lost. اور ایک اور چیز میں جنرل کینی صاحب اور زرداری سے اور چیف جسٹس سے بولتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے ان مجرموں کو پکڑنا ہوگا جنہوں نے یہ کیا ہے, اور ان کو جلدی سزائے موت دینی ہوگی. ویسے تو پاکستان میں کبھی کسی کو سزا ملی نہیں, جیسے کہ معلوم پڑتا ہے کہ جو 25 ہزار اور 30 ہزار کے قریب کیسز ہیں ابھی تک وہ حل نہیں ہوئے. یہ بھی مٹی میں, یہ بھی مٹی میں دب جائے گی بات, سمجھائی نا. اتنے بے ایمان اور اتنے حرامی وہاں پہ ججز اور کیا نام ایڈوکیٹس اور کیا نام ہے عدلیہ بیٹھی ہوئی ہے, اور اوپر یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ مجھے یقین نہیں کہ ان کو بھی فیصلہ جو ہے وہ ملے گا انصاف. لیکن ان لوگوں کو یہ جو آپ لوگوں کا کام ہے, جو بڑے اوپر بیٹھے ہیں, کہ جتنی جلدی ہو ان کا انصاف ان کو ملنا چاہیے, اور پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ آپ لوگوں نے انصاف دلوایا. اب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی یہ سٹارز اور جو آپ کی جو پوسٹیں ہیں وہ آپ ان پوسٹوں کا کیا کمال دکھاتے ہیں. میتیں سپرد خاک نہیں کی جا رہی, یہ دن بھی دیکھنا تھا. یہ لاوارث ہرگز نہیں, کسی کا شوہر, کسی کا بیٹا, باپ اور بھائی, جان سے جانے والوں میں بچے بھی ہیں شامل. ظلم کی انتہا دیکھ کر عرش بھی رو پڑا. علمدار روڈ پر رکھی لاشوں اور ان کے پیاروں پر سردی میں پانی برسا. سڑک پر پڑے لاشیں بول نہیں سکتی. ایک فریاد ہے فضا میں گونجی ہوئی, کیا 86 گھرانے اجڑنے کا دکھ ہے حکمرانوں کو, یا پھر بے حسی کے ریکارڈ ٹوٹنے کو ہیں سارے. گنجو ہم سے نڈھال نوحہ گناہ کر رہے ہیں سوال, ابھی غوغا سے بابا تک بھی نہ پہنچے تھے یہ بچے. یہ بخار پوچھ رہے ہیں کس جرم میں یتیم کر دیا گیا. کون کرے گا مداوع ان کے دکھوں کا, کون لائے گا ان بچوں کے باپ کو. جوان ہو گئی ہیں بیوہ, سہاگ اجڑ گئے, خواب چھن گئے, زندگی ویران کر دی گئی. بوڑھے باپ جوان بیٹوں کی لاشوں کو 3 دن سے سردی میں اکڑتا دیکھ رہے ہیں. ہولناک سناٹا ہر مکان پر ہے چھایا ہوا. 3 دن سے بے رحم موسم میں سڑک پر سراپا احتجاج. 86 لاشوں کے ہمراہ زندہ لوگ تو جیتے جی مر گئے. ان کے آنکھیں چم چکے, یہ پتھر بنے دیکھ رہے ہیں آتی جاتی راتوں کو. ان کا مطالبہ انتہائی ادنا, معصوم لوگوں کی جانیں لوٹنے والوں سے حفاظت کا سامان کرو. کوئٹہ میں ہفتے کے روز بھی سورج اداس طلوع ہوا. لہو لہان کوئٹہ کی فضا آہوں میں سسک رہی ہے. موت کے رقص کا کرب کے کونے کونے تک محسوس کیا گیا. کرب اور اذیت کے مناظر اب بھی شہریوں کے ذہنوں پر ثبت ہیں. خوف کے بادل چہروں پر آیا ہے. وحدت المسلمین اور صحافتی تنظیمیں سوگ میں ڈوبی ہوئی ہیں. دھماکوں کی تحقیقات کے لیے CID, کرائم برانچ کے اعلیٰ افسران پر مشتمل تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی. کوئٹہ میں
KFC को भी मजीद एक माह के लिए पुलिस इख्तियारात दे दिए गए। गवर्नर बलोचिस्तान ने सूबाई चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस को हालात की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम उठाने की हिदायत भी की। रुकने असेंबली जान अली चंगेजी ने मुतालबा किया कि हालात सूबाई हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, जिन पर काबू पाने के लिए फौज बुलाई जाए। कोयटा में हजारा कम्युनिटी के खिलाफ टारगेट दहशतगर्दी हौलनाक है। लोग एहतजाजन अपने प्यारों के लाशें उठाने से इनकारी हैं।